जय मां माणिकेश्वरी आपण मानंकु स्वागत करुछु आमर यूट्यूब चैनल रु आसीथिबारु आसंतु आजि फीफा विश्वकप 2026 रो विषय रे जानिबा। परवर्ती प्रश्न केउ तीनोटी देश मिलित भावरे 2026 फीफा विश्वकप आयोजन करिथिले। सठिक उत्तर हेउछि क अमेरिका, मेक्सिको एवं कनाडा। परवर्ती प्रश्न 2026 मसीहारे फीफा विश्वकपर केउ संस्करण अनुष्ठित होइथिला। सठिक उत्तर हेउछि ग 23। परवर्ती प्रश्न 2026 फीफा विश्वकप रे केते दल अंशग्रहण करिथिले। सठिक उत्तर हेउछि घ 48। परवर्ती प्रश्न 2026 फीफा विश्वकप रे केतेटी मैच खेला जाइथिला। सठिक उत्तर हेउछि घ 104। परवर्ती प्रश्न केउ देश 2026 फीफा विश्वकप जीतिथिला। सठिक उत्तर हेउछि ग स्पेन। परवर्ती प्रश्न केउ देश 2026 फीफा विश्वकप रे रनर्स अप होइथिला। सठिक उत्तर हेउछि ख अर्जेंटीना। परवर्ती प्रश्न 2026 फीफा विश्वकप फाइनल रो अंतिम स्कोर केते थिला। सठिक उत्तर हेउछि ग स्पेन 1 अर्जेंटीना 0। परवर्ती प्रश्न 2026 विश्वकप रो उद्घाटनी मैच अनुष्ठित होइथिला जेउथिरे। सठिक उत्तर हेउछि ग एस्टाडियो आजटेका। परवर्ती प्रश्न 2026 विश्वकप रो फाइनल मैच केउ स्टाडियम रे अनुष्ठित होइथिला। सठिक उत्तर हेउछि ग मेटलाइफ स्टाडियम। परवर्ती प्रश्न फीफा विश्वकप 2026 फाइनल केउ तारीख रे खेला जाइथिला। सठिक उत्तर हेउछि ख 19 जुलाई 2026। परवर्ती प्रश्न 2026 मसीहारे केउ देश द्वितीय थर फीफा विश्वकप टाइटल जीतिथिला। सठिक उत्तर हेउछि ख स्पेन। परवर्ती प्रश्न फीफा विश्वकप रो श्रेष्ठ खेलाड़ी को केउ पुरस्कार प्रदान करा जाए। सठिक उत्तर हेउछि क सुवर्ण बॉल। परवर्ती प्रश्न 2026 फीफा विश्वकप रे किए गोल्डन बॉल पुरस्कार जीतिथिले। सठिक उत्तर हेउछि क रोड्री। परवर्ती प्रश्न फीफा विश्वकप रो सर्वाधिक स्कोरर को केउ पुरस्कार प्रदान करा जाए। सठिक उत्तर हेउछि ग सुवर्ण बूट। परवर्ती प्रश्न 2026 फीफा विश्वकप रे किए गोल्डन बूट पुरस्कार जीतिथिले। सठिक उत्तर हेउछि ग किलियन मबापे। परवर्ती प्रश्न फीफा विश्वकप रो श्रेष्ठ गोलकीपर को केउ पुरस्कार प्रदान करा जाए। सठिक उत्तर हेउछि ख सुवर्ण ग्लोब। परवर्ती प्रश्न 2026 फीफा विश्वकप रे किए गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार जीतिथिले। सठिक उत्तर हेउछि ग ओनाई साइमन। परवर्ती प्रश्न केउ स्पानिश डिफेंडर 2026 फीफा विश्वकप रे श्रेष्ठ युवा खेलाड़ी पुरस्कार जीतिथिले। सठिक उत्तर हेउछि क पाउ कुबारसी। परवर्ती प्रश्न 2026 फीफा विश्वकप पाई केतोटी आयोजक सहर चयन करा जाइथिला। सठिक उत्तर हेउछि ग 16। परवर्ती प्रश्न 2026 फीफा विश्वकप रे केउ फॉर्मेट रे सबुठारु बड़ परिवर्तन आसीथिला।
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ 48 ଦଳକୁ ବିସ୍ତାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦେଶ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାବରେ 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ କେଉଁ ଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ସ୍ପେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ କେଉଁ ଦେଶ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦେଶ 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ବେଲଜିୟମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦେଶ 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଫ୍ରାନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ସଂଗଠନ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରିଚାଳନା କରେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଫିଫା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫିଫା ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଜୁରିଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫିଫାର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଜିଆନି ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦେଶ ସର୍ବାଧିକ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ବ୍ରାଜିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ 4 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଧାତୁରେ ତିଆରି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ସୁନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦେଶ 2022 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ କାତାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ସମୟରେ 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ 11 ଜୁନ୍ ଏବଂ 19 ଜୁଲାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 2026 ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେତେ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ 3। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।